Okay, as I mentioned before, dalam apabila kita menggunakan wanted Simpson rule untuk approximate the area below graph ataupun to approximate the value of area below graph, so basically kita akan membuat integration at 3 position, which is at the start point, integration at the midpoint dan juga integration at the end point. Okay, jika kita rujuk kepada polynomial graph yang saya tunjukkan di sini. Okay, so your start point is over here. Okay, this is your start point. Okay, and this is your midpoint dan this is your end point. Okay, tapi jika kita ambil kira just satu area seperti ini, okay, still we will have error value yang besar. Yang ni you akan dapati is your error. Okay, so untuk kita kurangkan error ini, so kita kena bahagikan this area below a graph into few discrete segment ataupun kepada ruang luas yang lebih kecil. Contohnya saya pecahkan dia kepada 4 bahagian. So bila saya pecahkan dia kepada 4 bahagian, meaning that saya akan ada 4 area. Area 1, area 2, area 3 dan area 4. Okay, di dalam 4 area ini, setiap satu area segment ini, you still have to create another midpoint value di tengah. This is your mid. Okay, so what Simpson do is actually, setiap satu segmen ini you akan create satu midpoint. Okay, so therefore you akan ada 3 point untuk integration bagi setiap satu segmen, which is you punya start point, midpoint and end point. Okay, and then untuk area yang pertama, and then untuk area kedua you akan ada start point, midpoint and end point. That's why dia menggunakan formula 1/3. Okay. Okay, okay, but okay, kalau menggunakan trapezoidal rule, kita ada 1/2 darab dengan hasil tambah sisi selari dan darab tinggi, right? Okay, tapi kalau kita menggunakan wanted Simpson rule, kita akan menggunakan formula 1/3. Okay, still hasil tambah dua sisi selari. So for this case, let's say ini saya letak sebagai x node, titik di tengah ni saya letak sebagai x1, titik yang ini saya letak sebagai x2. Okay, hasil tambah dua sisi selari saya adalah pada titik f node plus dengan f2. Okay, and then saya pun tinggi is dia punya interval between at x-axis is actually represent by hash ataupun the step size. Okay, darab dengan tinggi. Okay, this is what trapezoidal Simpson rule akan buat lah, menggunakan rumus yang sama yang kita pakai di dalam trapezoidal. Okay, but this time kita akan ambil kira ke semua segmen yang ada. Okay, therefore the formula will be simplified to be hash over 3. Okay, and then integration at point A, start point. Okay, integration at midpoint dan juga integration at the end point. Okay, so rujuk kepada graf yang saya dah simplifykan di bawah ini. Okay, so sebelum kita menggunakan Simpson rule, wanted Simpson rule, one thing that we need to remember is that this rule can only be applied bila the number of subsegment is equal to subsegment must be equal to 2m. Okay, ataupun dalam kata lain, jika you ada 4 jika you ada 4 segmen, jika you ada 4 segmen seperti dalam rajah saya ni, 1, 2, 3, 4, jumlah subsegmen you mesti ada 2 kali ganda daripada segmen yang you dah create. Maksudnya yang subsegmen is yang divide by you punya midpoint. So dalam case ini, my subsegment is 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 and 8. So, saya punya segment value ada 4. Saya punya subsegment is 8. So, jika dalam keadaan macam ni, so you boleh gunakan 1/3 Simpson rule formula. Okay, dan another condition that you must comply sebelum you gunakan Simpson rule formula is you kena make sure that you punya bilangan subsegment mestilah dalam keadaan even value. Okay, iaitu lebih besar atau sama dengan 2. Okay, so dalam kes ni you boleh gunakan Simpson rule jika you punya segment is 2, 4, 6, 8 dalam bentuk double. Okay, dalam bentuk gandaan 2. Okay, secara asasnya 1/3 Simpson rule equation telah summarizekan the equation for integration, approximation of integration on area below a polynomial graph is equal to integration from point A to B fx dx is approximation by hash over 3. Hash is the step size. Step size is you punya x-axis lah. Dalam x-axis you ada between A and B. Jika you divide into 8 segment, okay, so what is your step size untuk this 8 segment? So selalunya nilai hash ni mestilah sama pada setiap segmen lah, tak boleh berbeza. Okay, dan juga formula untuk dapatkan hash is actually you boleh gunakan formula ini. Hash is equal to B minus A divided by N. N is your punya subsegment value. Okay, so the formula of integration of fx dx is hash over 3 f naught plus fn. This is integration of you punya point at start and end point. Okay, and then plus 4 summation of integration for value of fx at odd point only, at mid odd point only, plus 2 times integration at you punya even point only. Okay, ini adalah standard formula dia. So untuk standard formula ni you tak perlu hafal sebab kita akan beri di dalam exam. Okay, so kenapa you ada this 3 segment? Okay, rujuk balik pada graf saya yang ini. Okay, so jika saya dividekan graf ini kepada 4 subsegment ataupun kepada 4 segmen utama untuk area, okay, so integration saya yang pertama at start and end point is actually this one is actually adalah integration pada titik ini, titik yang pertama ini dan titik yang terakhir ini. Saya buat integration at start and end point. So this is what I have here. Okay, and then plus 4 summation of fx value ataupun you kena buat integration at odd point only. Odd point only, okay, is actually adalah pada titik tengah. Ni, this is your odd point. Okay, pada titik tengah ini, okay, pada semua titik tengah ini you akan buat integration. So dalam kes ni you punya titik tengah adalah pada titik fx naught, fx3, fx5, fx7. Kalau saya bagi kepada 4 segmen, so this is my titik tengah at odd point. Ada pada titik yang ganjil. Okay, so ini yang saya akan dapat kat sini lah. Okay, which is the value is equal to A plus hash. Jika satu point lah. Tapi yang kat dalam kes ni saya ada banyak kan. So maksudnya dia punya nilai pada titik tengah ni actually pada titik A plus dengan hash kat sini. Okay, samalah kalau kita anggap ini start point. So ini adalah titik A plus hash lah. Okay, dan plus 2 times integration at midpoint for even point only. Okay, for even point, okay, even point is pada garisan biru, pada x2, x4, x6 and x8. X8 tak termasuk lah, x6 saja. Sebab x8 kita dah buat integration pada titik tengah, pada titik mula, at start and end point. So dalam case yang ini pada even point only. Okay, so your integration is actually at x2, x4 and x6.
Okay, so jika saya translatekan dalam bentuk table, this table. Okay, so this is my I. Okay, so this is my X. So I ni macam mana saya dapat is based on step size. Step size saya berapa. Okay, so nilai X ni adalah, jika rujuk pada saya punya graf yang ini, saya punya X adalah X0 sampai X8. Okay, so this is what I put back in my table, X0 sampai X8. Okay, so first column, this first column is integration at start and end point, which I'm going to do here. Okay, the second column is integration at the odd point, and my third column is the integration of at the even point. Okay, so saya bahagi kepada 3 kolom. Okay, at start point saya ada titik F, X0 dan X. End point is titik X8, Fx8. Iaitu kalau tengok pada graf ni, this is my start point, Fx0. Pada titik sini adalah Fx0. Pada titik sini end point is Fx8. Okay, so saya masukkan nilai Fx dia. Pada odd point, pada mid point tapi pada odd value, okay, adalah pada titik X1, X3, X5, X7. Okay, so go back to my graph. Odd is ganjil. Okay, X1, titik yang in middle point ataupun you punya center point between two interval ni. Okay, X1, X3, X5, X7. Okay, itu yang saya letakkan di dalam ni, F1, X3, X5, X7. Okay, at even point saya ada X2, X4, X6. X8 dah letak dekat end point. Okay, so at even point saya ada X2, X4 and X6. So macam inilah cara kita susunkan data tu di dalam table untuk kita sumkan the whole value based on dia punya position. Okay, so dalam table ni saya akan jumlahkan lah fx value pada start and end point, fx value pada odd point and fx value pada even point. What are the total value? Okay, so daripada total value ni saya akan gantikan semula ke dalam formula asal integration using 1/3 Simpson rule equation. Okay, so f0 plus fn. Fn is the highest punya point lah. Dalam kes saya yang saya example ni, my fn is x8, fx8. Okay, so f0 plus fn is this total. Okay, the summation of fi at odd only is this one. Okay, saya masukkan. So 4 times dengan the value of summation you akan dapat, and then 2 times dengan the value of summation at even point is here. Okay, so nilai approximation after you gunakan formula ini untuk dapatkan berapa nilai area below graph value using integration method. Okay, dengan menggunakan kaedah 1/3 Simpson rule. Okay, so dalam kes ni step size dia adalah is the difference lah between dua point yang you buat ni. The difference between this. So step size must be the same. So sama ada you tengok beza dia berapa, or you can use formula this one. Hash equal to b minus a divided by n. Okay, so normally dalam soalan dia akan bagi you lah, either dia bagi you n value or dia bagi you hash value, either one. So kalau dia bagi you n value, so you boleh mencari nilai step size hash is by this formula. Okay, tapi let's say dia bagi you hash value, so you akan dapat n dia. Okay, for you to know berapa row yang you kena create, dia n tu, so you akan gunakan step size b minus a divided by step size, so you dapatlah berapa bilangan X ni yang you nak, berapa line yang you nak create untuk buat integration ni, ataupun berapa segment yang you nak create to do the integration for 1/3 Simpson rule formula.